Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang dirahmati, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini untuk melaksanakan khataman Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, termasuk nikmat yang besar dari Allah ketika kita dapat memuliakan bulan ini dengan membaca, menghafal, dan menghatamkan Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat pendiri Yayasan Andalusia Mumtazah Indonesia, almarhum Bapak Humala Hasyan Simamora. Yang terhormat pembina Yayasan Andalusia Mumtazah Indonesia, Ibunda Megawati Siregar. Yang terhormat wakil pimpinan Pondok Pesantren. Yang terhormat pembina Yayasan Andalusia Mumtazah Indonesia, Haji Chandra Lesmana Simamora, LCMPD. Yang terhormat wakil pimpinan Pondok Pesantren Andalusia, Al-Ustaz Ferry Fadli Sirait LC. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Putra. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Andalusia, Al-Ustaz Haji Hendri Hamsar Bulpam LC. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Putra, Al-Ustaz Syahrial Mijan Simbolon MPD. Al-Ustaz. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Putri, Ustazah Jonyanti Siregar SPD. Yang terhormat Koordinator Tahfiz, Al-Ustaz Habib Rizik Hasibuan Al-Habib. Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuang. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Anwar Siregar. Kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا
وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, kata sambutan dari Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Andalusia, Al-Ustadz Haji Henry Hamsar Kultum LC. Kepada Al-Ustadz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam asa an narahu wa nalqahu fil ayani wa fil manam. Amin Allahumma amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pendiri Yayasan Andalusia Mumtazah Indonesia almarhum Bapak Muhammad Hasian Simamura yang bergelar Mama Raja Porkas. Semoga Allah melapangkan kuburnya, terutama selama bulan Ramadan, dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para santri-santriwati, begitu juga dengan seluruh para asatidz dan ustadzah. Mari kita membaca surah Al-Fatihah, kita hadiahkan khusus untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Berikutnya yang kita hormati bersama adalah Ketua Pembina
yaitu Ibunda Ros Megawati Siregar atau Opung ya, kalau di sini dipanggilnya Opung. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Andalusia Mu'tazah Indonesia, yang saat ini berada di sini, mungkin di rumahnya. Anak-anak mungkin semua ada yang kenal atau mungkin sebagian ada yang belum kenal. Kalau kelas 3 sudah sangat kenal ya, karena dulu sering ya ditegur, termasuk dapat didikan dari beliau. Ketua Yayasan Andalusia Mu'tazah Indonesia sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Andalusia, Al-Ustadz Ahad Chandra Lesmana Sinomora LC MPD, yang kita hormati bersama. Beliau saat ini berada di Kota Bekasi ya, Pulau Jawa. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, berlimpah rezeki, diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus memperjuangkan pesantren Andalusia ini. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan wakil pimpinan, yaitu Ustadz Ferry Sirait LC, yang saat ini berada di Gedung Tinggi. Yang lama mungkin kelas 2, kelas 3 sudah kenal, tapi yang kelas 1 mungkin belum kenal. Yang kita hormati bersama Ustadz Penawas Abang Ada Al-Ustadz Rahab, yang saat ini sudah berada bersama kita. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki, meringankan langkah untuk senantiasa berjuang dan memperjuangkan Yayasan Andalusia Mu'tazah Indonesia atau Pondok Pesantren Andalusia ini. Yang kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah sekaligus pengasuh putri, Kepala Pengasuh Putri Ustazah Junianti Siregar SPD, yang saat ini berhalang hadir disebabkan capek ya, tadi dari Gunung Tua ada urusan. Begitu juga dengan kemarin, sudah 2 hari ini berjalan bersama Ustaz Elisadora dan Ustaz yang lainnya ke Gunung Tua, dan sampai saat ini belum selesai urusannya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati Kepala Pengasuh Putra Ustaz Syahrial Mijan Simbolon MPD, yang saat ini juga berada bersama kita. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang berkah ya. Amin Allahumma amin. Rais Lajnah Tahfiz atau Koordinator Tahfiz Al-Ustadz Habib Rizik Hasibuan Al-Hafiz, yang saat ini juga berada bersama kita. Mari sama-sama kita doakan agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap urusan. Amin Allahumma amin. Begitu juga dengan para ustadz yang saat ini sudah berada di depan kita. Bersama kita ada ustadz di sini ya, ada Ustadz Dahrim Hasibuan SPD, SAG, oh Masya Allah, sarjana agama ya, bukan sarjana alam gaib, sarjana agama. Kemudian ada Ustadz Anwar Fauzi Siregar Al-Hafiz Al-Qari ya. Begitu juga dengan Ustadz Haji Zulhulmi Fatwara LC, ini yang berkutuah Al-Azhari. Ini terbusnya, ini terbus Azhari ya.
Syarif ya. Nah, nanti kalau pengen mana tahu ya beli dan pakai seperti itu, bisa juga belajar di Al-Azhar insyaallah di Mesir. Amin. Bagi yang mau silakan nanti pesan sama Ustaz ya. Berbeda dengan Ustaz Sabri Alfian ya. Kalau ini Al-Jawi ya. Ustaz Sabri Alfian SPD. Beliau ini admin sekaligus tim media kita. Nah, di sana juga ada para ustazah. Ada Ustazah Hastina Siregar Al-Hafizah. Ada Ustazah Eka Mulyanti. Hah? Oh, Eka Mulyanti. Kelima ya. Ustazah Eka Damayanti Nasution SPD yang baru saja wisuda ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada Ustazah Fadia. Ada Ustazah Irma Yani Rambe. Ada Ustazah Fadia. Ini Al-Jawiyah ya. Kemudian ada Ustazah Mintaito Pasaribu SPD ya. Ini yang darah manis ya. Insyaallah sebentar lagi beliau akan merajut rumah tangga menuju rumah ligai insyaallah ya. Doakan mudah-mudahan urusannya lancar. Amin Allah. Kita doakan semua ustaz dan ustazah ya yang ada bersama kita dan berjuang bersama manusia, diberikan Allah SWT kesehatan semuanya. Amin Allahumma amin. Dilapangkan rezekinya yang berlimpah dan barokah. Begitu juga dengan anak-anak kami, para santri yang nampak sangat cerah ya. Cerah sekali ini, bercahaya. Apalagi kalau pecinya dibuka, berkilau. Nur ya, nurun ala nur ya, cahaya di atas cahaya. Coba dibuka pecinya. Kalau nggak percaya, ini bercahaya ya. Begitu ada santriwati ya, nampak hitam-hitam semuanya, hitam-hitam manis ya, dengan jilbabnya. Ini juga nampak bercahaya, wajahnya bercahaya ya, disebabkan oleh air wudu ya. Jadi semua santri-santriwati kita nampak semuanya bercahaya. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita akan melakukan prosesi khataman Al-Quran, di mana para santri-santriwati telah membaca Al-Quran dari mulai hari pertama masuk sampai saat ini ya, sudah hampir 30 juz ya, hampir 30 juz. Tinggal nanti kita akan menyelesaikan dari surat Ad-Duha ya, Ad-Duha, dari surat Ad-Duha sampai nanti An-Nas kita akan membaca bersama. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca nanti menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ayat Al-Quran yang kita baca ini menjadi rezeki yang berlimpah untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya, menjadi pelita untuk kita dalam mengarungi samudra kehidupan. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran itu, maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau membacanya.
Maka santri dan santriwati Andalusia ini semua membaca Quran nggak? Membaca nggak? Membaca. Tidak hanya membaca, bahkan menghafal. Maka sudah berapa banyak surah yang kita baca? Sudah berapa banyak ayat-ayat yang kita baca? Bahkan sudah berapa banyak huruf-huruf yang kita baca. Satu huruf Al-Quran itu bernilai lipat gandanya 10 kali lipat. Alif, lam, mim. Itu berapa huruf? 3. Kali 10 berapa? 30. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Apalagi kalau kita membacanya tepat di malam Lailatul Qadar. Malam ini malam ke-20, malam 23. Hah? 21 sudah lewat. Malam 22. Kita tidak tahu di malam keberapa. 10 hari terakhir inilah biasanya datangnya malam Lailatul Qadar. Tapi lebih seringnya itu di malam-malam ganjil. Lebih seringnya apa? Di malam-malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi bisa saja 22, 24, 26, 28, 30 bisa saja. Terserah Allah. Kita tidak bisa mengatur. Ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau ini diberitahu oleh Allah atau diberitahu oleh Rasulullah, maka kita akan beribadah hanya di malam itu saja. Kalau seandainya Rasulullah bilang malam Lailatul Qadar itu setiap tanggal 21, maka malam 21 itulah kita beribadah. Kita betul. Tapi kenapa Rasulullah tidak memberitahu kapan pastinya? Ini menjadi rahasia supaya kita beribadah di setiap malam, mulai dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Tapi jangan salah, Rasulullah SAW juga memberitahu kita, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya. Kenapa bisa demikian? Dia membaca Al-Quran, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, tapi dia menggoda lawan jenis. Ini sesuai tidak dengan Al-Quran? Sesuai tidak? Baik itu dengan tebar pesona, baik itu dengan chatting-chattingan. Sesuai tidak? Hai, hello, assalamualaikum, ping, ping. Ya semua lah. Ya juga lah. Kira-kira Al-Quran yang kita baca ini memberi syafaat atau melaknat kita? Melaknat apa syafaat? Coba yang kuat suaranya. Melaknat atau memberi syafaat? Kira-kira orang yang membaca Al-Quran tapi dia suka berbohong, ditanya ustaz dan ustazah, jawabannya selalu bohong. Kira-kira sesuai tidak? Apalagi hafiz dan hafizul Quran. Berapa kamu ambil tahu tempenya, bakwannya? 5.000 kak. Ternyata yang dia ambil 10.000. Sesuai tidak? Kira-kira Al-Quran memberi syafaat atau melaknat? Yang kuat. Waktunya berpuasa, ternyata dia makan. Apa makan? Apa makan itu? Mana?
Berbuka. Namanya mokel. Nah, mokel, monyet, seleparan. Monyet, ya. Dia beli takjil ke kantin jam 5, kantin buka, sudah ada takjil di depan mata. Mantap sekali, ini enak. Sudah haus rasanya. Dibelinya lah 10.000. Dibawanya dengan semangat sampai ke asrama. Nyam. Padahal belum waktunya makan. Itu namanya apa? Apa itu mereka? Monyet kan? Nah, jadi kalau ada kawannya seperti coba di video ya. Di video ini monyetnya kelaparan. Monyet kelaparan. Kira-kira Al-Quran yang dibacanya tadi memberi syafaat atau berlaknat? Maka banyak perilaku kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu ketika kita baca Al-Quran, sesuaikanlah perilaku kita dengan isi kandungan Al-Quran tadi, supaya Al-Quran ini memberikan syafaat. Dosa apa? Selesai lagi? Ya. Kalau cuma kenapa semangat? Pulang ya. Kalau yang laki-laki ini nggak mau pulang ini, lemas semuanya. Nah, mereka bersedih karena mau pulang ke rumah. Mau pulang nggak? Mau pulang semua banget. Yang laki-laki nggak mau, Bani nggak mau. Bani mau pulang nggak? Mau deh. Ya. Insya Allah yaumul Jumat beritahu kepada orang tua bahwa kita akan rapat di sini pada pagi hari pada pukul 9 pagi. Seluruh wali santri santriwati kumpul di Masjid Indonesia akan mengadakan rapat. Setelah rapat baru boleh dan setelah pulang nanti tolong dijaga akhlaknya. Bagi santri dan santriwati Andalusia yang bertemu di pasar malam, yang bertemu muka dimanapun, fantazir saat, tunggu waktunya. Tunggu pulang ke sini nanti, siap-siap untuk menerima konsekuensinya. Apa itu hukumannya? Enak sekali yang kok berjemur di lapangan berdua dari mulai zuhur sampai asar. Silakan yang bertemu di luar setelah ini waktu liburan, silakan. Yang cuti-cutian juga sama. Kalau sesama jenis banin sama banin silakan, banat dengan saya silakan. Tapi kalau chattingan dengan sesama santri dan santriwati, awas. Nanti kita kawinkan mereka. Mau dikawinkan? Kalau siap nggak apa-apa. Kalau yang siap sudah ada pekerjaan tetap, silakan. Kalau sudah bisa mendodos, bisa menberes, bisa mengegrek, silakan. Biar kita panggil orang tuanya. Kaintun. Bagaimana kalau ada yang ngechat? Halo, dengan siapa? Coba tebak dengan siapa?
sok manis. Kalau ketahuan itu adalah santri atau santriwati yang berusia, maka pelanggar. Blokir. Jangan dilayani, Kalau dilayani, berarti sama saja. Sama saja. Tonton. Ya inilah mungkin pesan dari Ustaz khususnya dari guru-guru semuanya kami mohon perhatiannya pada semua, jangan ada yang sibuk naik kereta ugal-ugalan, jangan ada yang menghabiskan waktu hanya dengan HP, dan jangan sekali-kali ada yang merokok. Jangan sekali-sekali ada yang merokok. Kalau tidak, silakan terima akibatnya. Ya itulah mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, kelancaran segala urusan, berikan rahmat barakah, banggakan orang tua, hormati guru, Ini akhir-akhir ini saya perhatikan santri dan santriwati Andalusia semakin hari semakin hilang adabnya dengan guru. Kenapa ini seperti itu? Karena maksiat yang ia lakukan telah membuat hatinya semakin kelam, semakin gelap. Maka dengan guru dia tidak lagi hormat, tidak lagi dihargai, sepele dengan guru. Kalau sudah seperti itu, jangan harap keberkahan, jangan harap dapat memahami pelajaran. Itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Allahumma tuqilaqan at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kata sambutan dari Ustaz Pengawas Pondok Pesantren Andalusia. Kepada Al-Ustaz disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di musola pesantren Andalusia yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Mumtajah Indonesia Adinda Haji Chandra Lesmana Simamora, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Yayasan Pesantren Andalusia Adinda Rizky Simamora, yang sama-sama kita hormati Adinda bendaharanya Yayasan Pesantren Andalusia, dan yang kita muliakan almarhum dan ibunda sebagai ketua dan wakil ketua pembina Yayasan Pesantren Andalusia. Yang saya hormati para ustaz-ustazah yang pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan lagi satu persatu, hanya saja saya sebagai yang dipercayakan sebagai pengawas merasa bangga dan berterima kasih kepada para ustaz-ustazah yang telah bersusah payah dan telah yang berjibaku mendidik dan mengarahkan, mengasuh anak-anak kita. Terus terang,
saya sangat mengapresiasi tinggi atas kepedulian, dedikasinya untuk mendidik, apalagi untuk mengajari anak-anak kita membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini izinkan saya berharap, tolong kita upayakan sesuai dengan harapan dan penilaian masyarakat sekitar, bahwasanya anak santri pesantren Andalusia beda dan berbeda cara membaca Al-Qur'annya, artinya lebih memadai ketimbang mereka-mereka yang sekolah di pesantren yang lainnya. Sebagai pertimbangan bisa saya sampaikan, alhamdulillah anak markas bisa disandingkan dengan mereka yang sanawiyah untuk membaca Al-Quran. Maka dalam hal ini sekali lagi saya berharap kiranya kita berupaya bagaimana caranya anak kita ini untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada anak-anak santri yang telah berkenan menimba ilmu atau belajar di pesantren ini. Ketahuan aku sekalian, banyak seumuran kalian yang tidak ada waktu dan kesempatannya belajar di pesantren. Maka saya harapkan mari kita bedakan, mari kita buktikan bahwa kita betul-betul mengajar, betul-betul mengaji dan belajar di pesantren Andalusia. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, mohon izin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, khataman Al-Quran yang dibacakan secara berjamaah sekaligus doa khataman yang akan dipimpin oleh saudara Hatim Bulanuddin Nasution. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى
وصلاة قمر وأن السائلة لا تنهر وأن بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم نحن نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لا إله إلا ربك فالأول لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والزيتون وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا تكذبك بعد الدين أليس الله بأحسن الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وإن فقرا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن كيد نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزنادية كلا راضية واسجد قتيل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
وما
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أحسن بالبقاء كلا سوف تعلمون ثم لما سوف تعلمون كلا تعلمون علم اليقين لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا بسم الله الرحمن الرحيم خير مكذب لك الذي جمع يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما التي تخرج على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم على الله كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو باليمين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء والمجتهدين والمقلدين في الدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله وجميع أولياء الله الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا يا الله خصوصا يا رحمن خصوصا يا رحيم بمعهدنا هذا النرسية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا
وخواتم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين وآمنهم في أوطانهم، وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وفك أسراهم واشرف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وانصرهم على عدوك عدوهم واجعل منهم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وأعذنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارزقنا بكل حرف منه حلاوة، وبكل جزء منه جزاء، وبكل سورة سعادة، وبكل آية عظمة، وبكل كلمة كرامة، وبكل حرف نورا. اللهم اجعل خير أمورنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سمية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا، ونسألك العلا من الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. جماعة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله اللهم ذكرنا بما أنزلنا وعلمنا بالغربة جميلنا وارزقنا تلاوته والليل واجعله لنا وجهة يا رب العالمين. تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Acara yang kelima, santunan gaspar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memberikan santunan untuk saudara-saudara kita yang kami menilainya pantas dan wajar diberikan santunan. Kami panggilkan nama-namanya agar maju ke depan, nanti diatur oleh Ustaz Sabri tim media. Kami panggilkan anak kami yang pertama, Rizky Andika Tanjung, Habibul Rizky, Sapron Hasian Guru Siregar. Kemudian anak kami Prayoga. Selanjutnya Sawaluddin Sawal Pasaribu, dan anak kami Nabil. Aina Nabil? Zul awal. Wujud Nabil. Nampak tahu. Kemudian Sulisda, dan anak kami Ahilma, dan terakhir anak kami Hafizah. Kepada anak-anak kami yang kami sebut namanya agar segera mengambil tempat untuk pemberian santunan. Silakan anak kami berdiri. Di sini aja berdirinya. Sini depan sini. Baiklah, untuk memberikan santunan ini kami berharap kesediaan Al-Ustadz pengawas untuk memberikan santunan kepada anak-anak kita. Kemudian kami harapkan kesediaan Ustadz Mudirul Ma'ad selanjutnya kami mintakan kepada Ustadz Jul Helmi Batubara Helsi. Kemudian kepada Raisul Lajnah Ustaz Tahfiz, ya, Lajnah Tahfiz Ustaz Habib Rizik Hasibuan Al-Hafiz.
Oke, selanjutnya kami sendiri. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah berkenan. Kemudian kita lanjutkan, kami mohon kesediaan Ustazah Mintaito Pasar Ibu. Bapak Ustazahnya itu. Dan Ustazah Eka Damayanti SPD. Dan perwakilan dari Tiga Darah Jelita. Oke, kasih saya. Di Ustazah kepada Astina. Ustazah Astina dipersilakan. Oke. Oke, daerah. 1, 2. Oke. Oke. Kamera. 1, 2. Baik, terima kasih. Demikian santunan dari Gaspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6, doa penutup yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Habib Rizik Hasibuan Al-Hafiz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك واجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء يا خير المسؤولين
اللهم ارفعنا بالقرآن درجات وكفر عنا به السيئات واجعله لنا شفيعا يوم القيامة. ربنا تقبل منا تلاوتنا وقيامنا واغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Acara yang ketujuh, penampilan hadra yang akan dibawakan oleh saudara kami Fauzan dan kawan-kawan. Disilahkan dengan segala hormat. Sembari menyaksikan penampilan hadroh, mari kita sama-sama menikmati hidangan yang telah disediakan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayangmu padaku pelayanmu aku kadang tanpa sengaja terlupakan hati akan diriku akan kasih sayangmu padaku lalu aku ingin
Kesulitan memberikan senyum di atas lambung hatiku. Aku cinta buat walau mentah ku hanya bisa berdoa semoga bisa tetap dalam lindungnya Tuhan sederhana rasaku bisa berdoa
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على محمد على مكاننا صلاة
والسلام 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 على النبي خير الأنام والآل وحبي الكرام يا رمضان زمان ببركاته ورمضان زمان الحسنات ورمضان زمان ببركاته ورمضان زمان الحسنات ورمضان زمان الخيرات تقام رمضان زمان ببركاته رمضان زمان بحسناته رمضان زمان ببركاته رمضان زمان بحسناته رمضان وجه صلواته